Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un exercice pour mieux comprendre la leçon de la tension alternative sinusoïdale. L'exercice 8, l'oscillogramme ci-contre représente une tension sinusoïdale. Donc هنا عندي واحد la tension alternative sinusoïdale, comme vous voyez, donc de fréquence 100 Hz et de valeur efficace 4,2 volts. Donc, la première question, calculer la valeur maximale de la tension. بمعنى مطلوب منا نحسبوا القيمة القصوية للتوتر U max. Bien sûr, pour calculer la tension maximale, on a deux relations. Donc, on a la première relation, U max est égal à 1,41 fois U efficace. اللي هي القيمة الفعالة. Ou l'autre relation, c'est U max égale Y fois SV, la sensibilité verticale. شنو هي الغولاسيون اللي غادي نستعمل هنا؟ بويسكو ما عنديش لا سونسيبيليتي فيرتيكال دونك ما يمكنش لي نستعمل هاد لا غولاسيون. دونك عندي لا فالور افيكاس دونك جو دوا utiliser cette relation. Donc application numérique, donc U max est égal à 1,41 fois 4,2 volts est égal à 5,92 volts. Très bien. Deuxième question, quelle est la sensibilité verticale utilisée؟ بمعنى شنو هي الحساسية الرأسية المستعملة؟ Très simple, c'est-à-dire je dois calculer la sensibilité verticale. Donc, je vais utiliser la relation U max est égal à Y fois SV. Donc, U max est égal à Y fois SV, c'est-à-dire SV est égal à U max divisé par Y. Avec Y égale 2 divisions. Bien sûr, ملي غنجيب هذيك Y غنجيبوها من l'oscillogramme. Donc غادي نبداو من l'axe horizontal وغادي نشوفوا شحال من division. Donc on a 1, 2, donc Y est égal à 2 divisions. Voilà. Donc application numérique, SV est égal à 5,92 volts divisé par 2 divisions, c'est-à-dire SV est égal à 2,96 volts par division. Très bien. On passe à l'exercice ou bien la question 3. Calculer la période de la tension. يعني غادي نحسبوا الدور la période. طيب قبل ما ندوزو لا غولاسيون كيخصنا نعرفوا لا بيريود دابخي هاد لوسيلوغرام اللي عندي هنا. دونك شنو هو لا بيريود؟ هو المده الزمنيه اللي تيستغرقها هذا التوتر لاسترجاع نفس القيمه وفي نفس المنحى. مثلا غادي نبدا من القيمه 0 غادي نبقى غادي حتى نلقى 0 ولكن ميم سونس. دونك الا خدينا باغ اكزومبل 0 في لو سونس فيغ لو هو، دونك غادي نمشي كاين هنا 0 مي فيغ لو با. دونك ما غاديش نتوقف هنا، غنبقى غادي نكمل حتى نلقى من فالور اللي هي 0 و فيغ لو هو. دونك هادي بحال هادي، وبالتالي لا بيريود غادي يكون من هنا حتى لهنا. تري بيان. دونك لا بيريود هو هذا لا بيريود تي. تري بيان. حتى la période a deux relations. Donc pour calculer la période, on a deux relations. Donc T est égal à 1 sur F, c'est-à-dire la fréquence. Et on a la relation الثانية, T est égal à X fois SH. SH c'est la sensibilité horizontale. هاد المرة ما عندناش la sensibilité horizontale. وبالتالي هاد la relation هادي ما يمكنش ليا نستعملها، غنمشي نستعمل T est égal à 1 sur F. Donc T est égal à 1 sur 100 Hz, donc الفريكونس عاطينو ليا اللي هو 100 Hz. إلا حسبنا ابليكاسيون نيميريك تخرج ليا 0.01 سكوند. إلا بغينا نحولوها للميلي سكوند غادي نملتيبلي باغ 1000 وتعطينا 10 ميلي سكوند. Très bien. La dernière question, c'est quelle est la sensibilité horizontale utilisée? Très simple. Donc, on va utiliser cette relation. Donc, T est égal à X fois SH. Voilà. Donc, T est égal à X fois SH, c'est-à-dire SH est égal à T sur X, est égal à 0,01 seconde. La valeur calculée dans la question précédente. Voilà. Donc, divisé par
5 divisions. مي غنجيبو هاد 5 divisions غادي نمشيو لهذاك l'oscillogramme وغادي نشوفو لا بيريود هو هذا. On va compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Horizontale bien sûr. Donc 0,01 seconde divisé par 5 divisions. Donc est égal 0,002 secondes par division. Et merci, à la prochaine fois, Inch'Allah. Bon courage.